Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Taganito Mining Corporation or TMC usa ka kumpanya sa Nickel Asia Corporation nga nahimutang sa Claver, Surigao del Norte. Ang TMC nagtuo ug nagasubay sa responsable nga pagmina diin aduna sila mga programa alang sa pagtabang sa komunidad ug pag-amping sa kinaiyahan. Taganito Mining Corporation, setting standards for responsible and sustainable mining. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kini ang simbiyanan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS, DXKS, 1080, ang inyong Radio Ronda, 5,000 watts, nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS 1080, ang inyong Radio Ronda. Atong oras, alas 11:05 sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maradyaw na buntag mga kabatan-onang Surigao nun. Diyan sa kita sa isa ka Domingo na puno sa impormasyon para sa kabatan-unan sa Nankatilingban. Kay kini ang Tingog Kabatan-Onan. Kini si Kuya Rax o kami ang inyong ang inyong tingog sa kahanginan. Maradyaw na buntag sa tanang mga Surigao na namino kuman sa gihapon sa itong program nga Tingog Kabatan-Onan. Kini nga programa, this is in partnership with RPN DXKS Surigao, Radyo Ronda Balita diri sa Surigao del Norte, ang pinakakusog na stasyon para sa tanang Surigao. And of course, kini isa ka programa ng Surigao Youth Convergence para magsibya, maghatag, mag-inform sa ato mga igsuong Surigaonon, may labi na ang atong makabatan-unan para sa mga issues, sa mga information, sa mga news and current affairs ug sa mga bag-o nga pwede mahibawan ng ato mga kabatan-unang Surigaonon. Kay kami sa Surigao Youth Convergence, we definitely love to engage young people in nation building through activities, programs, and projects that develops young people's potential. So mga kaigsunan, dako-dako gud ato pasalamat sa tanang mga namina perminti sa ato program, And of course, apit na gazud badya on February 14, So today mga kaigsunan, ato pagahisgutan isab kung uno man gazud ang mga pwede buhato,
during sa ato February. So tanang mga naminaw karon, comment na mo dito sa ato Facebook page sa Tingog Kabataan-Onan na live feed dito sa RPN DXKS nga Facebook page. And of course, you can always text us at 0910-9648-646. Alright, so kini gihapon makigsuonan nga program, no? Maghatag yun ni siya og information, no? Informasyon sa ato makigsuonang Surigaonon mahitungod na kung unsaon nato, no, pag-engage ang ato mga kabatan-onan sa mga problema nga nagisagubang nan ato kalibutan. And of course, sa ato kuman program ng kaigsuunan, jari nagpista kuman ato sa big great no ang ato mga friends na nagfiesta kuman dito sa Barangay Lisondra. Alright, so tanang mga taga Barangay Lisondra, maradyo na pagpamista sa tanang mga taga laing isla nga muanha diha sa inyong lugar. And of course, to all my students, to all my fellow teachers na jaon taga Lisondra, maradyaw gud na pagpamista sa inyo diha tanan. Of course, happy fiesta to all the people of Barangay Lisondra. And I hope that ang tanang mga nagpamista didon maradyaw ra ato inin na pagsuyod, and I hope that wayay gubot na mahitabo, and hopefully mag-enjoy tanan sa fiesta na mahitabo didon, no, sa inin na Barangay Lisondra. This is a celebration, no, I think kana Nuestra Señora, nakalimutan ko sa pangalan. But anyway, happy fiesta sa mga taga Barangay Lisondra. So I hope na ang ato mga friends doon maghagad or magbilin ng mga pagkaon na ilaw na mga salin-salin, no, gikan sa ila fiesta. Alright, so I hope, no, na everybody is doing fine right now and looking forward for your discussion, for our discussion today, no. Ang discussion ko man mga kaigsuunan ko man na adlaw is going to be revolving around the situation of tagtawag gani nato na Valentine's Day. So on Valentine's Day hapit naman gadud in February 14, no. Sama isab sa Valentine's Day mag-alone ragadud kita ini, no, especially na ako sa dili ko man sa radio program. So I hope na bagay amo gud ni indicator, no, na ako will be alone in the dark blue sea during February 14. So apas pa man ng kaigsuunan, japay 3 days na pwede nidyo i-text, i-chat ang idyo mga crush, ang idyo mga friends, ang idyo family members na mag-enjoy and of course mag-celebrate niyan fiesta naman noon. Unan fiesta na mga puso kuman na February 14. So looking forward na pag-abot ng February 14, jay idyo ka date ginagmay, di ba? So by the way, ini basan sa pag-date nato, dili ra sab ini na jaon ra jay uyab, okay? So pwede sab na jay ijo kaiba na lain, dili kay ijo ra sab uyab permente. For example, ijo sab ijo iba nun ijo mga friends, di ba? Dili sab pwede na kamo ra sab na ikaw sab kaugalingon nimo an imo tag-date, di ba? But anyway, pwede man sab jaon siya. Depende na ito jaon sa imo pag hinulsol sa imo mga kinabuhi didon sa kalibutan. So looking forward na at least joy imo kaiban sa imo pag-celebrate ng Valentine's Day. But anyway, inin man sa Valentine's Day, no, laong pa sa history nato mga kaigsuunan, it has been celebrated, no, since the Middle Ages, no. According to the history, they've honored Saint Valentine as the patron saint of romantic causes, no. And of course, inin Valentine's Day gajud isa sa jaong katradisyon simula pa ato na mga panahon pa nan mga Middle Ages. Pagmula ka ng Middle Ages, amo niton mga Roman, mga ana na areas kay diha man sab dinatag celebrate jon mga love, jon mga hisgot sa panggugma jon. So romantic causes, no, amo sa sisaan doon ganin mga pag-uyab, 'di ba? Or jay mga kagustuhan ng isa ka king, ng isa ka queen, no, 'di ba? So uno man diyon ng mga hisgot. It's more about how they romanticize to each other, no, opposite sex, of course. And definitely sa mga mga
mga same sex, whatever. So hopefully masabtan dyan sa in the future. So as I said, February 14 is not just a celebration that we've experienced today, but it was celebrated since the Middle Ages. So dugay-dugay na sa si Jama kay suunan. Dili na siya konjon new to us because it has been celebrated since time immemorial. So hopefully sab no na jaoy ato mahatag na something worthwhile during the celebration of February 14. And also looking forward na dili ra sab gajud lagi kun an imo taguna-huna uyab ra sab. You can always celebrate it with your friends. You can always celebrate it with your family members, your loved ones in your circles, and you can celebrate it to the people that are close to you. So it's not about just being with a relationship, no, and celebrating Valentine's Day. So hopefully we can celebrate Valentine's Day during February 14 in a more extensive manner. Dili kay sige ra sa kamuhanap ng uyab, amura man ini ng tagkaragan, di ba? So hopefully sab na an ato gajud inin Valentine's Day mas mabungahon siya. It could have more inin work in the grassroots. So you can even celebrate Valentine's Day sa mga nanimbahay, no, 'di ba? So if you are someone who can provide happiness to people, no, especially itong mga single blessedness, so go out and share that love to others and celebrate Valentine's Day with different schematic process, 'di ba? Para sa at least matagaan nato ng gamay na pagtagad inin ato pag-celebrate ng Valentine's Day. So by the way, kay Ma'am Lorena, no, happy celebration diha ng fiesta sa Ijo Barangay, and of course, and I hope na silom jay ato madaya ini, no, sa ato eskwelahan, chikara. Yes, mga kaigsuunan. So I hope, no, na ato jaon matagaanan na pagtagad jaon pag-celebrate na in Valentine's Day sa mas lahi na situation. So I hope na ijo doon makitaan. So by the way, kamo sa ijo mga lugar, sa ijo mga areas didon, how do you celebrate Valentine's Day? And what are the things that you always consider in celebrating Valentine's Day? Uno kaha, kay lahi man kita ng pag-celebrate, uno may mga jaon sa ijo o may mga best practices nijo na mga tagpanhimo nijo when you celebrate Valentine's Day in your family, in your peers, in your loved ones. So what are your best practices, no? Para sa ato ma-share, no, sa iba nato na mga tigpaminaw diri sa RPN para at least makasinati sila kung unong mazigasgana on how do you celebrate it. Kay syempre the cliche celebration is you go to a restaurant, and then after you go to the restaurant you just probably doon magkanta sa mga videoke houses or mag-inom-inom ginagmay. Ikaw, how do you celebrate in Valentine's Day? But before that, I'd like to greet, no, si Ma'am Leia Antipasado Golgat watching from Barangay Canlanipa. Marada na pagpaminaw diha kanimo, ma'am. And of course, dali sa namino sa ato si Sir Monmon Cortez. So sir, ini is school head na San Jose National High School, and to all my friends out there, former students, fellow teachers didon sa San Jose National High School, and to all the people of San Jose Marajao na pagpaminaw dili gihapon sa atong program nga Tingog Kabataan-Onan. So, amo to ko question gaina mga kaigsuunan. I hope you can answer that one. What is your celebration look like, no, sa Valentine's Day? O may imong mga best practices o naman sa ijo dapat dili himuon during Valentine's Day. So that's our discussion for today, and I hope that you can engage with me, no, dito kita mag-chat,
magbutang na niinin ato mga comments sa ato Facebook live to sa RPN DXKS, no? So you can always put down your suggestions sa ato discussion kuman, or share ka kuman ang imo mga drama, share ka kuman ang imo mga i-share na to kung uno'y ato mga pwede na to activity, or pwede na to ihimuon, especially anang kabataan-onan na bagasukuman kay amura baga dyan siya itaghuyat-huyat perminti, no? I always see posts from my students, I always see posts from my friends na dyan mo laong gadyon sila na dyan ganin uno gadyon ang celebration, di ba? Uno gadyon ang tinuod na celebration, kaya baga naghanap-hanap namin sila ng uyab during February 14. Napagkaulang ba ng February 14, uno medyo buhaton, are you still going to be celebrating that love that you have expressed? Or waya na, bagbuyag na kay taguyat na ninyo ng February 14. Diyan pag-adjoy ako mga nakita, makagsuuna, no? Diyan ganin, sorry, for rent daw sila, di ba? Kuman February 14, na bagan gabi na mga diyan kaguba-guba na ato mga experiences. Bagan amoy niyan mga best practices, so kay bagan inin mga single sab, uman sab sige manggradud nato initaguna-huna kung sino to ka-date sa February 14. Amo kay nasuya masiguro isab sa ato mga friends na dyan yung mga ka-date. Kaya naman pa dyan kung sila ka-date, pasag di lamang sila. Di ka sa pasag di sa mo kagalingon na way mo ka-date, nakamuraduha, di ba? You can always celebrate it with your friends, di ba? Or amo gani, I'm asking everybody here na uno malan idyo mga celebration during inin Valentine's Day. What are your ways of celebrating this celebration, di ba? Aniban siguro normal, di ba? Aniban siguro mo laong na, well, I always date my family, my parents, my brothers and sisters, and we eat somewhere else, and that's definitely okay. Dako kada doon na doon pagtimbayayong, di ba, sa ato mga kaigsuunan din doon, no? Of course, at the same time, just mo ingon na, well, ako, I go alone, I find my happiness, I always look after my mental health, and that is what I'm gonna be doing this coming February 14. So now, dako karadyo ko doon na importansya if we always make sure na doon kasabot kita kung unoy ato nag-celebrate, and looking forward na inin ko man February 14 ato gud makita an ato paghigugma ay sa isig katawo, no? So I hope na kung waya mahimo ko man uyab kuman February 14, swerte sa mga jay uyabo kadjay ilak ka masangpitan, no? Pero sa mga waya, para sa ako gani ko man isa diri sa radio program. So I hope na you'll find happiness, no? You'll find that love that is surrounding us, di ba? I know that love that we have is always in the air, no? Jay ato mga friends, jay family members who are always there with us, no? Is always there supporting us, loving us, making us happy. And that for me is a celebration of Valentine's Day. Let us acknowledge the little love expressions of our friends, no? Kay basin sab makalimot kita na iniganin jay ato mga amigo-amiga na naghatag ba dyan ng ginagmay na mga John pag-show ng love sa imo. Alam to na appreciate. And that is what we should be doing in February 14. So if you feel that you have a friend that is single, express that love to that person. You can always give chocolates to that person. You can always give flowers to that person. And that is what we really feel na amo gadyoy rason kung amo man jaon may Valentine's Day, no? Because for me, I think when we say Valentine's Day, it's not a competition of who has a girlfriend, who has a boyfriend, pero this is a celebration of genuinity, of love that overflows beyond John relationship na tagtawag na to na romantic relationship, because love is evolving, di ba? So kung sa una pa
dapat gazud maghanap ng uyab para joy ato ika-date sa February 14. But this time, it's not about that anymore. It's about how we can express thoroughly, how we can express wholeheartedly. Uno man gazud ang tinuod na expression ng love. And that is what we should and we must express during February 14. Love is evolving, as I tell you, and I hope that we will be able to realize na all types of love is love, no? And I hope that we will be able to activate that kind of imagination, that kind of mindset within us, no? Na John, dili ra about John love na jay mo taghuyat, love na jay mo tag John expect gani na inin John pagbalik sa imo tag-express. I hope na dili kuning ana I hope na it's more than that. I hope that we should go beyond jaon na mga mindset, no, na dapat kung love ako nimo, love na ako si siya, dapat i-love sa bako niya. Well, it should be like that, no? Pero in this world that we live right now, I think it is just a matter of how we select in order for us to be able to really get that kind of relationship, no? It could be friendship, it could be romantic relationship, it could be family relationship. We have to find the value of love within that. And looking forward, no, mga kaigsuunan, that with our experience together, we could be able to really create a better solution to everything. I'd like to greet ang pinakagwapa, pinakabuutan, pinaka-adunahan nato na friend, no? Si Madam Doreen Barber Servilla, si Jaini Ann inupuno pa ang ato pinaka-banggiitan na Executive Director na Rainbow Connection, who has done a lot of things not only for the LGBTQI+ community but to all Suriganons across the spectrum, di ba? So dahil taghimo ng mga activities para sa ato mga kababajinan, dahil mga activities para sa mga PWDs, dahil mga activities para isab sa ato mga katiguyangan, and of course looking forward sa mga pa'y pwede niya mahimo para sa Surigao. And looking forward for Madam Doreen Barber Servillas to be able to really expand more of how she's doing right now in her in her span of work. So looking forward, Madam, and also always remember that everybody loves you and we love you together with the Rainbow Connection family. And of course, ito ng mga namino karon na dyaon sa RPN DXKS na Facebook page. Don't forget to always tune in dito sa ato program. By the way, mubalik kita mga kaigsuunan sa mga pipila ka mga pahinumdom ang pagbalik nato. We will discuss kung uno man nato na mga activities, no? Uno man ang pwede himuon nato as young person, uno man nato pwede himuon as community of single blessedness during this year's celebration of Valentine's Day. I said, dili ra para sa mga uyaban and Valentine's Day. Valentine's Day is for everyone. So we will be back in a few break. This is still Tingog Kabatan-Onan. Mamahimo kita, kinahanglan kita. Ang unang henerasyon na maghunong sa kapobrehon. Ang henerasyon nga pinakaisog Nga suklan ang walay justisya ug dili pantay. ang henerasyon na luluwas Sa planeta, gikan sa pag-usab sa klima. ug mao kini ang paagi Aron matuman ang pangandoy sa kalibutan. kinsa ka tuig nga plano sa matag usa. Bisan asa, nga walay bisan isa mabiyaan. Mabuhi kita niing kalibutan. Diin walay bisan isa. Magpuyo sa grabe nga kapobrehon. Mabuhi kita niing kalibutan. Di mo wala yung gutom na bisan isa. Walay isa magmata sa buntag. Mabuhi kita ni kalibutan na walay bata ang mamatay, gumikan sa sakit,
Kabalo kita kung saan ang saktong pagpanambal. Kung ang gusto kong palawas, alam ka na ako sa taas na tulatin. Mabuhay kita, hindi ang matag-usan kaswel. Ang pagswela, o nagharap ka ako, okay ba? Pagkadago, alam sa mga mabuhi kita ining kalibutana, di nang tanang inahan o dalaga, at dunay pa niyong oportunidad. Magtinunga, mahimong mapusganon kung pag-ambing. Hindi kita magmalapuson kung ang katamang katawan ni inyong kalibutan na dumili. Mabuhi kita ining kalibutana, di nang tanang mga tao. Gusto pa sila sa pagmalay, Eskwelahan o sa tagpuan. Mabuhi kita nining kalibutana. Ngadi Adunay igo na enerhiya. Suga, kainit, ug gahom sa kalibutan nga walay pagdaot niini. Mabuhi kita ni ining kalibutan na diin nagalambo ang atong ekonomiya ug ang bag-ong katigayunan ug himo sa trabaho alang sa tanan. Ug mabuhi kita ni ining kalibutana diin ang mga industriya ug infrastruktura ug ang pinakamaayo nato nga mabuhat nga bag-ong butang dili lamang magamit sa pagpangarta apan sa paghimo sa atong kinabuhi nga mas maayo. Mabuhi kita nining kalibutan Diin ang mga hinawayon ug mga madaog-daogon mapildi. sunod sa atong nasod ug sa uban pang kanasuran. Mabuhi kita ni ining kalibutan diin ang katawhan nga nagpuyo sa syudad ug sa katilingban, mahimong layo sa kadautan. Malambuon ug magsuporta sa matag usa nga nagpuyo uban kanila. Mabuhi kita ni ining kalibutan na Diin maaptikon niya ibalik ang pagpanghadlok sa pag-usab sa klima. Mabuhi kita ni ining kalibutana din atong ayuhon og bantayan ang kinabuhi sa Atong kadagatan ug ang dawit. Mabuhi kita ni ining kalibutana diin atong ayuhon og bantayan ang kinabuhi sa atong yuta, ang kabukiran, ang kahayupan ug ang kalibutan mismo. Mabuhi kita sa kalibutan, uban ang kalinaw kanato Ug sa uban nga kanasuran, diin ang tanang panggobyerno, abli mudubag kanato unsa lang gibuhat dire ug sa gawas sa nasod Ug ang hustisya nga balaod ug ang tanan pareho atubangan sa balaod. Ug kinahanglan natong mabuhi sa niining kalibutana diin ang atong kanasuran ug ang atong nasod, ang ilang katawhan, magkahiusa sa pagbuhat sa pagtinabangay sa tanang paagi aron ang kalibutan-on nga pangandoy matinuod para sa tanan bisan diin dapit. Mao kini ang pangandoy sa tibuok kanasuran alang sa paglambo sa pagsustenar Na uyunan sa atong 193 kanasod. mao kini ang plano. Ato kining buhaton ug ato kining tumanon. Alright, balik tayo mga kaibigan, dalagyan po sa itong programa nga Tingog Kabatanunan. Kinigyapon ng inyong tingog sa kahanginan si Rax, Baby Rax. Alright, so balik tayo din sa atong discussion mga kaigsuunan kung diin ato paghisgutan kung uno man ang pwede na mahimo ng ato mga kabatanunan no sa cliche na tagdiskutan ganina kung uno itong mga drama na doon ganin tagpanhimo permintin no during Valentine's Day, we could go beyond that, di ba? So sa una, usually gazod ang ginahimo gazod basta during Valentine's Days, number one, doon mag-date no sa boulevard, magkaon-kaon dito sa boulevard, mag-date-date, mag-hug-hug, di ba? Let's go beyond that na kaigsuunan. We can do something, we can be better, di ba? So pwede ka radyo na to doon i-change, no? Kaya dyan mga best practices na tag-send sa ako sa akong mga friends dito sa Facebook. So, I share sa tuwing siya in order for more young people to celebrate Valentine's Day in a more reasonable, in a more laudable way, di ba? So, number one, dyan diri sa ato listahan ng mga pwede na to buhaton ng mga activities is number one, maghimo ng letter, poetry, or handmade cards. Ay, gano'n sabi ni Karadjaw actually no ini na activity na ijubuhato no, like for example, you'll create your love letter to your uyab, di ba?
Kaysa una kay text roman, di ba? I love you and all that very taas na mga messages gikan sa imo uyab. This time, I think it would be best if we put some creativity in our presentation, di ba? For example, if you're going to give flowers to your loved ones, mas gana sab siguro na jay ato handwritten, no? Banta handwritten, handmade na mga love cards, so and then pwede sab butangan nimo ng poetry, di ba? Maghimo ko ng kaugalingon na poem didon sa pangayan siguro ng imo uyab or pangayan ng imo mother, pangayan ng imo father, pangayan ng imo friends, and then himuan nimo sa ng poem, di ba? So kagana sa, di ba? And of course, handmade cards, John ganin amura si Janan, John, ikaw ang nagunting, ikaw ang nag-design, ikaw ang nag-drawing. That is what we call handmade cards, and that could be done, that could be given to your uyab na bagan siguro kung mahatag John nimo, mas ma-realize ni John na hala, grabe ka effort na ako love, diba? So mas effort siguro ini sa pagmuabot na ang kasalan, diba, ng bayan, diba? So just do that, and I hope na pwede daw nato si Jan na buhaton, because you know what? Love inspires creativity. So when we celebrate Valentine's Day, we should not forget that we have that creativity, whatever creativity it is from the heart, and when that's from the heart, that is more than just a gift. It is a memory. Diba? So I hope, no? So despite na unod yung kabarato, it's really how the thought is more important than anything else. So sa mga yapay na hunahunaan na inin i-gift or ihatag sa ilang mga loved ones, sa ilang mga uyab, sa ilang mga friends, sa ilang family, try to make personalized poem, love letters, and handmade cards to your loved ones. Ganun man, it's love inspires creativity. And of course, February, remember, is the month of arts. So Arts Month and February. So let's not forget to put in our artistic mind, artistry, dito sa paghisgot, paghatag ng pag-love sa ato isig kaingon. Alright, that's number 1, and I hope that we'll be able to have more ideas. Dari pa. Ikaduha, di dyan na best practice na pwede himuon daw nato kumano maabot na Valentine's Day is this is magluto kaw ng fancy food sa imo isig ka love life, social. So actually, it's not just about being fancy or making a fancy food. It's about your favorite or the favorite food of the person that you want to make to be happy, di ba? So pwede ka radyo doon, maluto ka lang ija favorite food. Say for example, ang ija ganana food is spaghetti. So cook spaghetti for that person, di ba? So bagan, it's a little extra, but when that extra is placed in, I think it's better than anything else, right? Because mas ma-feel man gud niya na love gajud ka niya, di ba? Or love nimo siya. So it's about how you can express more of how in love you are to the person. So, pwede ka radyo ka magluto ng ija favorite food, di ba? For example, adobo, or ano may ija favorite food like fried chicken, or ano may lain. Kung favorite food niya dyan, fried egg, hala, lutuin ang fried egg. Or kung favorite food niya kay dyan, ano man dyan, macaroni or whatever, go for it. Alright, so I hope that you can always do that, no? Para sa batis, medyo extra gamay, but definitely dako karado zaon na inin value sa ija. Adyo ka mo simpalit kay kung magpalit ka mo, yeah, I know it's going to be very time consuming, pero but if you're gonna be cooking it your own, mas ma-feel man ni dyan na love ka jud nimo siya, di ba? So
Sa tanang mga gusto didon na magpaluto sa ako, pwede ka radyaw. Oo. By the way, and ikaw-tuha ay katuyo mga kaigsuunan is pwede ka radyaw sa ikaw na sa mga single, for example, kung man Valentine's Day, dili raman inikod para lagi sa mga joy uyab. Valentine's Day is a celebration of those who are single as well. So self-love, di ba? So what can you do as a person who doesn't have uyab? You can always adventure alone. Pero maghinahinig ka sukaw, Ginoo ko Lord, kaya basi maguna-uno ka dito. But you can always do adventure stuff. For example, mukadto ka sa Baba Falls, dito sa Abito Falls, dito sa Hubga, no? Di ba? Mustaka ka dito sa bukid. Mag-enjoy ka sa water na grabe ka cold. Mag-enjoy ka sa adventure and whatnot. That could always be your choice, di ba? Na pwede nimo himuon dito sa imo pag-celebrate ng February 14. Pero sa mga jay trabaho, dili kon holiday ang February 14 mga kaigsuunan. So sa mga gusto na maglaag-laag, mag-adventure, mag-live gazug kaw. Kay kung dili ka mag-live, absent gazug kaw, okay? So, pili ang pinaka-sakto na mga desisyon sa kinabuhi ng kaigsuunan. Kay kung mag-absent ka, away mo sulod na adlaw, di ba? So, it's really just up to you. So, if you want to go alone, and if you want to travel, and if you want to, experience adventure, go ahead and make yourself suit to that experience. So pwede ka radyaw na mukato ka mo sa B2 Falls, mukato ka mo sa dito sa bukid, no? Uno pa yung bukid sa Malimuno gani. Paghubak naman ako in college. And of course, dako John, pwede nito John mahimo no dito sa ato mga area of responsibility. So if you want to really experience that adventure, go for it. All right? Sige. And of course, another thing that you can always do mga kaigsuunan is of course pampering yourself, di ba? Kadali rabadya gajud kaya ato na nang gawas na ang mga ubo. But of course, sa tanang mga tag-ubo diha, maglig-on gajud kita makigsuunan, no? Kay bagan this is an ubo season. But going back sa ato discussion gaina, no? Before nato sa sunod ikaupat na to na suggestion. Ato sa greet si Chirlita Maluloyon Inoy Bahaw lang si sana. Shout out ko sa ako mga kaliwatan sa Dinagat Islands. All the way daw si Ja from Bukidnon. I really love Bukidnon. I want to go back there. So if you want adventure, go to Bukidnon at Dahilayan, di ba? So that's always a very good choice. Alright. Sige. Going back na kaigsuunan sa ato discussion, ikaupat na suggestion, pwede ka radyaw kita magstay sa isa ka salon, no? Or you can always have yourself stayed in a hotel and pamper yourself, di ba? So pwede ka mo pwede mag-uyab, mag-iban ka mo ini sa pagpamper sa kaugalingon. Pwede ka mo dito sa spa magpa-massage or nail cutter, manicure, pedicure. So pwede ka radyaw magpakuha ng buhok, magpakulot sa mga straight ang buhok. Pwede sa mga kulot na buhok magpa-straight. So pwede radyaw karadyaw na buhaton. So just do your pampering to yourself. Give yourself a pampering session para sa an imo kaugalingon dili kon John ganin stress perminti. So looking forward na mahimo, no? So pwede ka radyo ka mo mga to sa mga hotels and everywhere that you wanna pamper yourself. Kung sa mga budget friendly didon na mga Surigaonon, pwede ka mo karadyo mo kadto diha sa may pa'y tawag ini luneta, pwede dito magpamper dyan yung mga massage therapist na ato mga igsuuna na mga blind and mute, pwede ka mo magpapamper. So pwede ka mo nan magpahilot-hilot din on together with your uyab, your family, or your friends, or you're alone,
do it, no? Pump yourself, give yourself a time to celebrate this year's Valentine's Day. And diyan pa mga kaigsuunan, pwede sab ka mag-attend ng party, o di ba? Pwede ka umakito sa Ohana, magsasadyo ka mo dito ng February 14. So pwede ka radyaw na i-celebrate niyo an ijo celebration, no, together with your family. Dito ka mag-disco sa inin Ohana Resort, or magsasadyo ka mo sa Mario's Badidon. You can always do that. You can always have that, no? Party yourself out, mga kaigsuunan. Get a ticket sa inin ano pa dyan, concert ni si Taylor Swift, diba? Or always go with friends, no, na mag-celebrate ng Christmas, ng Valentine's Day wherever you want. So pwede ka na dyan. So you can always dance at home, mag-party ka mo. You can call for a party and whatnot. That is what you can do, mga kaigsuunan, sa Valentine's Day. Pwede ka doon bisan uno, pwede habuhaton. Oy, a lot of things can be done. Just that you have to express it, and of course enjoy the day, di ba? Lang pa ni Robert Villarminio Asani, we always just have to give love to everyone. Express love for everyone. Dili na kay sa ijo uyab. Express that love during Valentine's Day on that day and beyond, sa ijo kaugalingon, sa ijo uyab, sa ijo mga isig katao. And that's why the number 5 suggestion that I'd like to share is spread the love. Diba? So remind your friends and family how much you love them by sending Valentine's Day e-cards, or by giving them chocolates, by giving them mga flowers. Express it by the way they will love it, diba? So treat your family and friends. You can always treat me as well. I would definitely love it. So but pwede ka maghala ng M&M's sa imong mga classmates, diba? Or you can always give flowers to your teachers in order for them to express your love to your teachers. Or apila ka sa school head, diba? So pwede ka radyo mga kaigsunan that you can always spread love, no, every day, even not during the Valentine's Day. So lang si Robert dili, spread love, not hate, diba? So amo dyan si Ja that we can really do a lot of things when we just really love someone, diba? I hope that during the Valentine's Day you could always spread love to yourself, to your friends, to your uyab, to your family, to your country as a whole. So spread love not just during February 14, but if you can start spreading love during February 14 and beyond, do it. We will definitely be here to support you in spreading that love to yourself, to your love life, to your family, to your friends, and to our country. And I hope that every one of us here listening in this station right now will be able to really express that love whenever, wherever. So looking forward for you to spread more love and have yourself a very beautiful and reasonable and value-laden celebration of Valentine's Day this coming February 14. Uy, dyan pa'y paapas mga kaigsuunan. So, for the last time that nag-share, dili rakon mag-spread and love, whatever, you can always take a break during February 14 lang sa dire na you can always have John a leave, di ba? Leave of absence sa imo trabaho, sa imo taghimo-himo. Take a break, no? Kung if you're busy with your stuff, like doing things in school, or when you're busy like doing stuff in your workplace, take a break, huh? Have a Kit Kat, charot. Have a place for you to just relax on your own and meditate. Taong dire, oh. Just make yourself John comfortable, di ba? Have yourself John mindset na way problema. So just sit down, relax, enjoy a sip of coffee, laong, di ba? So you can always make your experience valuable
if you just create yourself a space and also join mga sobra na sa imo lawas, sobra sa imo kaugalingong pangunahuna, take it away and give it to others. And most likely mas gana sab na you should share that experience with the person that you love, diba? So take a break mga kaigsuunan. Always just remember that you always have that passion, that love for everybody. So I hope, no, na sa tanang mga naminaw karon sa atong program, dahil dyan nakuha na gamay na pwede nidyo buhaton, not just Valentine's Day, but always and forever. Because Valentine's Day for me and all other celebrations are just a reminder, no? A reminder for us to do things not just on that day, but every single day. We shouldn't just love our uyab and show it during February 14. I think these celebrations like Christmas, New Year, Valentine's Day, pamilain mga whatever stuff na mga tag-celebrate nato during the whole year, these are celebrations that reminds us that we have something to empower, and that is empowering ourselves every day to do things well, diba? For example, in the celebration of Valentine's Day, it's only once in a year, and February 14 John siya. It's a reminder for us that it's not that we just celebrate Valentine's Day on February 14, but it's a reminder for us to celebrate Valentine's Day every single day. For example, Women's Month, this is coming March. It's not just about celebrating Women's Month and valuing women kumanda sa March, di ba? It's not about that. It's about giving more sa ato mga kaigsuunan na mga kababajinan, their values, their rights, what they deserve. And that is very important for us na matagaan gadyon sila ng katarungan, di ba? Ng value. Ang ato mga members of the LGBT, they have their Pride Month, no? Every June. But do we celebrate that every day? Do we give them that moment where we give value to their life? We provide what is best for them? That's why these celebrations are just one day, but it's a reminder for us to always remember that every day should be celebrated with all these celebrations. So, emphasis sa si Jata ahay na we need to make sure that ato dyan celebration to remind kay basim ba dyan nakalimot na kita, hala, kailangan ba dyan nato naning-ani, di ba? Kailangan ba nato na is-celebrate andyan ng mga butang every single day. Christmas Day, do we only remember God during Christmas? No, we always have to remember God every day. It's just a celebration for us to remember that God is always with us, that God will always be there for us. And that's why it's on December 25. And I hope, no, that every time that these celebrations are celebrated, we remind ourselves that this should always be done every single day. The love for the environment, di ba? So, dito na sa what if, no? During Valentine's Day, we don't just do things out of giving love to our friends. We also give love to our environment. So, what if, pwede ka radyaw, no? February 14, we go to Boulevard and mamulot ng basura. We call out those people who are just leaving their trash diha sa mga dayan-dayan. This is our day, Valentine's Day, to love more our environment. Because I tell you, our environment is suffering now. Our environment is making John a lose in its own. That's why kita makagsuunan during Valentine's Day, we shouldn't just celebrate it with our loved ones. But I guess loved ones na to on earth, di ba? Because without earth, we'll never be here, possibly. Right? That's why, mga kaigsuunan, let's not forget that we have earth to love as well. We have our Mother Earth to continue protecting, to continue loving,
and to continue giving value. Because if these things will definitely vanish, like earth, air, clean water, us as well will definitely vanish. So I hope, no, as we open our chocolates and throw the garbage from the chocolates, we remember Mother Earth. We remember everyone who has been doing things for the environment. And let's all be together in this love, in this challenge for the love of our environment. I hope makaigsuuna na gets at siya na message, no? Na during February 14, we shouldn't just be in love. We shouldn't just be engrossed with the idea of relationships, with the idea of experiencing John by the giving of gifts, cakes, flowers, etc. We should also put in the mindset that more than what we are doing, kay John atong mga paghigugma ay that's normal. Pero pag mawaya na ang kalibutan, it's normal ba? It's never normal. So, gibali, haman ra ba sa kutob zone idyo mga love life didon if our earth will definitely be out of the context, di ba? Will you have a place to live by yourself and your loved one if earth is out of the context, if earth is out of the story? That's why I urge my fellow environmentalists, my fellow friends who love the environment, and for those people who would love to take part in the creation of a new generation of young people who would love more of our life, of our earth, of our generation, take part of becoming a more responsible person. Pag diyaw ka mo sa boulevard, remember that you are responsible of your trash. Throw it according to how it is thrown by a professional or a person that is John Joy gani tarong na panguna-huna. Throw these garbages to where they should be. No? Because later on, if you don't do that, earth will throw us away. Right? So I hope that is realized by everybody that we celebrate Valentine's Day on February 14 with our friends, families, our loved ones, our peers, and we celebrate Valentine's Day with our Mother Earth as well. So sa mga naghimunan, sa mga joy cake na kanon, sorry, ato doon ilabay sa basurahan ang mga plastic na ato gamiton. Let's make sure that we are making a possible ways to recycle them. And sa mga dyaon sa boulevard magdit-dit, syempre dyan mga dyo, di ba? So sa mga nag-boulevard, no, kuman February 14, mag-boulevard kuman February 14, let's make sure, let's take a break from becoming toxic with the environment. Let us create a mindset of love for the environment. And I hope that February 14 is going to be different as we celebrate it with the love for our environment. So I hope we look forward to that na kaigsuuna, no? Na kuman February 14, we love more ourselves, we love our peers, we love our uyab, we love our family, we love God, and of course, we love our environment. So looking forward, again, ako balik-balik ko kasud no sa tanan mga dyaon sa boulevard, maglaag-laag kuman na adlaw moving forward. Sa tanang mga mag-date sa boulevard, please, let us not be irresponsible. Let us put our garbage to where it should be. Let's create an enabling environment for ourselves. Kita sa mga sakit dyan later on. Kita raman sab and mag-suffer dyan later on if you do not love the environment.
if we do not love Mother Earth. Now, if you're listening this time around, I hope that you will make a change. I hope that you are the change that this world is making and is waiting for. Let's spread love. Let's spread generational development, and let's spread John paghigugmaay sa ato kagalingon sanan sa ato environment. So, grabe rin ato discussion ko man bagan. Tagkuiba man ako kay inin dili ra man ni kun about John mga uyab na mga discussion, di ba? So lang pa diri si kuan Ma'am Carmelita Mayordo Asido sa Happy Sunday sa tanan, and shout out ko sa ako na kapuso sa Purok 7 Pungtod Alegria, Surigao del Norte, sa Mayordos Galindos family. Sa tanang mga taga Alegria, maradyaw na pagpaminaw diri sa ato program na Tingog Kabatan-Onan. So hapit na kita mahuman makagsuunan. I just wanted to clarify things to everybody, and I wanted to make an emphasis to everybody that again, February 14 is not just for the both of you. February 14 is for everyone. May you be alone, may you be with groups, or may you be within the community. Because this February 14 is a celebration of love for yourself, for your partner, for your family, for your friends, and for our environment. So we look forward that we create valuable love for everybody. So mato makaigsunan ng ato kuman adlaw na humanasab ang isa ka oras na puno sa kahibayo, mga kabatan-unan og mga nagpabiling kabatan-unan, magkita-kita sa kita sa isa na sab ka Domingo diri gihapon sa RPN DXKS Surigao, ang pinakakusog nga istasyon sa probinsya ng Surigao. Ko si Rax, Baby Rax, nga nag-ingon, tingog nan kabatan-unan ang kalambuan, kay kami ang Tingog Kabatan-Onan. Madyan na hapon sa tanan, and happy Sunday, happy fiesta.